we entrust them to you. Hello, good morning. We're going to the church. Natulog naman din. Tanawa, mamay kayong pagkakuhan mo, pero natug. Mga isang inganaon lagi. Natug ang amo ang baby. Ako yung kuhan kay ingananan ako. Kaya ganang akong yakpa. Yakpa kay magut-ngot nga. Unsa ang bunyag, sir? Sacraments are visible and effective signs of grace instituted by Jesus Christ to sanctify men. Build up the Kami niya sa pahinapos, araw po para sa inyong mga anak. Naabay Ginoo, buwi ba ang Ginoo? Naabay sa Ginoo, pader. Naabay langit. Ngadto sa mga ginikanan sila Dominic and Marianne and Apple and Ryan. We thank you for their lives, Lord. They are our new inspiration and we entrust them to you. We thank you for this gift of faith as they are now the official members of your heavenly kingdom. Thank you sa sponsors. Hello, homies. Thank you sa mga sponsors. Thank you sa Caras Catering. Thank you sa Pamanghong. Sa pag-sponsors. Wala kayo kapag-video pa. Kasi simbahan kayo, busy. I'll share pictures na. And then, there, siyempre sa lupa na muna yan. For events, feasts, weddings, birthdays, contact Caras. Ito po ang photo.